Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalu salat wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb berikanlah kami semua kemudahan. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durusul Lughah tahapan yang kedua bersama kawan-kawan ikhwan angkatan yang kedua. Semalam kita sudah masuk Ad-Darsu As-Samina Asyara, pelajaran yang ke-18, masih seputar nasbu fi'lin mudhari'in bi'an. Nasbu fi'lin mudhari'in bi'an. Nasabnya fi'il mudhari' dengan sebab ada huruf an. An harfu nasbin wa masdar. Ahlan Abu Uwais, marhaban. Abu Uwais, syukran gabung kembali. Ya. Contohnya Abu Umar di layar an yakhruja. Artinya an yakhruja keluar. An harfu nasbin wa masdar mabniyun ala sukun. sahih. Yakhruja fi'lun mudhari'un mansubun bil fathah mansubun bi'an wa alamatu nasbihi dhamir fathatun zahiratun wa fa'iluhu dhamirun muttasilun mustatirun takdiruhu anta. Takdiruhu apa? Yakhruju marfu'nya. Huwa. Takdiruhu huwa. Dia muzakkar. Ya kan? Nah, Ulangi Abu Umar. An harfu nasbin wa masdarin mabniun ala sukun yakhruja fi'lun mudhari'un mansub bi'an wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Bagus Abu Umar. Masuk an yadkhula duduk, an yajlisa pergi, an yadhhaba. Contohnya Muhammadun yuridu an yadhhaba. Muhammad yurid an yadhhaba. Ya kan? Dan an yakhruja ini disebut masdar muawwal. Masdar muawwal. Masdar sarihnya khurujan. Nasabnya khurujan. Muhammad yuridu khurujan. Itu sarih.
Kalau an yakhruja masdar masdar muawwal muawwal fi mahalli nasbin fi mahalli nasbin eh, fi mahalli maf'ul. maf'ulun bihi. Nah, gitu. Maf'ulun bih. Syukran. Bu Umar. Afan. Akhiran li an takhruja. An takhruja. Kamu Kamu keluar. an harfu nasbin An harfu nasbin wa masdar mabniyun mabni ala sukun. hmm, takhruja Takhruja fi'lun mudhari mansubun bi an bi an wa alamatu wa alamatu nasbihi bil fathatun al fathah. fathatun zahiratun Fathatun zahiratun. wa fa'iluhu. Hu domir mustatir takdiruhu anta. Sahih. Syukran. Akhiran li. Afwan. Berikutnya akhir Rustam an akhruja. Nah, Ustaz, an akhruja. Saya Saya keluar. an harfu nasbin An harfu nasbin wa mas wa masdarin mabni. akhruja mabni ala sukun fi mahalli Hmm. rafin la Enggak. mahalla lahu min i'rabi. Enggak punya mahal. Nah, Akhruja akhruja fi'lul mudhari'un mansubun mansub. bi an Wa wa alamat lamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih ala akhirih wa fa'iluhu. wa fa'iluhu lamirun mustatirun taqdiruhu ana. Nah, nanti dari fi'il uridu sebelumnya. Uridu an. Uridu an akhruja. Saya ingin pergi. Uridu Uridu an adhaba. ingin duduk. Uridu an ajlisa. Nah, ingin keluar. Uridu An akhruja. an akhruja wal mas wa an takhruja masdarun An takhruja masdar apa namanya? masdar muawwal Fi mahalli fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. sarihnya uridu Khurujan. al-khuruj. Uridu khurujan. Nah, uridu al-khuruj. Itu sarihnya. Nah, Syukran. Rustam bagus. mantap. Akhi akil an An nakhruja. kami Kami keluar. an harfu An harfu nasbin wa masdarin mansubun Mabni. bisukun. mabniyun Mabniun ala sukun. nakhruju Nakhruja fil mudhari mansubun fil Bi mudhari an. mansubun bi an wa alamatu misalnya wa alamatu wa nasbihi alamatu nasbihi fathatun jahiratun wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu nahnu. bagus. Nuridu gitu. Nuridu an Nuridu nakhruj. an nakhruja. Kami ingin pergi. Nuridu Kami ingin pergi keluar. kami ingin pergi. Contohnya nuridu an Najhaba. nadhhaba. Kami ingin duduk. Nuridu an najlisa. Nah gitu. Nakhruja disebut masdar Muawwal fi mahal fi mahali rafin maf'ulun bih. fi mahali nas. Nasbin maf'ulun bih. Mahalnya nasab. Nasab ya. Maf'ul. Dari fi'il muta'addi nuridu. Nuridu. Kami ingin apa? Masdar sorenya apa? Nuruja. Al-khuruj. Nah, al-khuruj. Al-khuruja.
Nuridu al-khuruja. Khuruja. Syukran. Oke. Apa? Akhi Denny dari atas. An yakhruja. An yakhruja. Dia Oh, dia keluar. An Dia harfu an harfu nasbin wa masdarin. mabni. Mabniun ala sukun. Yakhruju Yakhruja fi'lun mudhari'un mansubun mansubun bi an wa alamatu wa alamatu nas nasbihi fat atun fathatun zahiratun wa fa'iluhu wa fa'iluhu domir mustatir taqdiruhu. taqdiruhu huwa. Berarti contoh kalimatnya Muhammadun yuridu Muhammadun yuridu an yakhruja. Muhammad ingin pergi. Muhammadun Muhammadun yuridu an yashaba. Yadhhaba. An yadhhaba disebut masdar Muawwal awal fi mahal fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. maf'ulun bihi dari yuridu. Syukran. Akhirnya ini bagus. Abu Uwais an Harfu nasbin wa masdarin. Baca dulu. Antak khuruja. Kamu telah keluar. Kamu sedang keluar ya. An harfu nasbin wal masdarin mabni ala sukun takhruju fi'il mudhari takhruja fi'lun mudhari mansubun bin an wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun wa fa'iluhu takdiru anta. Domir mustatirun Takdiru anta. Berarti contoh kalimatnya turidu an takhruja. Nah gitu. Kamu ingin duduk. Turidu an tajlisa. Bagus. Kamu ingin pergi. Turidu an tashaba. Nah, kemana kamu ingin pergi? Aina turidu an tashaba. Nah gitu. An tadhhaba masdar mu'awwadat fi mahali nasbin maf'ulun bi. Bagus. Abu Uwais ahsanta. Barakallahu fiik. Abu Rabbani nggak hadir ya. Udah semua ya. Itu alamat nasabnya fathah semua. Fathah zahirah. Fathah yang nampak ala akhiri. Sekarang kembali Ibu Umar. Sekarang tanda nasabnya kita baca rafa dulu ya. Bu Umar. Yakhrujuna. Mereka para lelaki telah keluar. Sedang keluar. Yakhrujuna fi'lun Yakhrujuna fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari'un marfu' bisubutin nun wa alamat wa wawul jamaah dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli
نسب رف ما في محل رفع fa فاعل. fa'ilun. Ulangi. Yakhrujuna fi'lun. يخرجون فعل مضارع Hmm. آه، Marfu مرفوع مرفوع بثبوت النون wa wawul وواو jama'ati الجماعة وواو الجماعة dhamir ضمير متصل في mabni محل مبني على السكون fi مبني mahal على السكون في محل رفع فاعل. sahih. Itu yang marfu. Marfu bisubud. مرفوع بثبوت النون. Nah, sekarang mansub dengan dihadzaf, dihapus nunnya, ya. Hapus nunnya, Bu Mar. أن يخرجوا An yakhruju. Mereka sedang. mereka sedang keluar. An harfu أن حرف نصب ومصدر mabni مبني على السكون. يخرج yakhruju فعل مضارع mansubun منصوب ب منصوب بأن wa alamatu nasbihi وعلامة نصبه harfu حذف النون hasfun nun wa wawul jamaah وواو الجماعة dhamir ضمير متصل فاعل fi mahalli في محل نصب fi فاعل mahalli في محل رفع fa فاعل. fa'il sama seperti sebelumnya kan, fa'ilnya wawu jamaah kan, نعم أستاذ. mahalnya rafa. Syukran Bu Umar. Akhiran li an takhruju. An takhruju. Kamu semua laki-laki Kamu semua lelaki sedang keluar. an harfu An harfu nasbin wa masdar mabniyun ala sukun. bagus. Takhruju Takhruju fi'lun mudhari mansubun subun bi an wa alamatu wa alamatu nasbihi hasfu hasfun nun hasfun nun wa wawul wawul jam'ah dhamir muttasil mabni ala sukun mabniyun ala sukun fi mahal fi mahalli raf'in fa'ilun. sahih. Alhamdulillah, syukran. Rustam an Ustaz, Dal, an takhruji, kamu perempuan. kamu perempuan keluar, sedang keluar. An harfu An harfu nasbin wa masdarin mabniyun mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. takhruji Takhruji fi'l mudhari'un fi'lun mudhari'un mansubun bi mansubun bi an wa alamatu jasmihi wa alamatu nasbihi hadfu nuni. hasfun nun, hapus nun, ya Hadfun kan? nun. Ketika rafa'nya marfu bi Subutin nun. disubutin nun. Nasabnya Hadfu nun. ya, ada ya apa ini? Wa Ya wal ya'u mukhatab. Nah, dhamir Dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. bagus. Rustam, syukran. Apa? Akhi Akil an
يخرج. An yakhruju. عن حرف An harfu. Harfu. عن حرف نص Harfu nasb. Bin wa masdarin. مبني Mabniun ala sukun. يخرج Yakhruju fil mudhari منصوب mansubun mansubun بأن mansubun bi an. وعلامة Walamatu nasbihi. حذف Walamatu nasbi. Bihaspun nun. jangan pakai B. وعلامة نصبه Walamatu nasbihi. حذف Haspun nun. وواو Wawawul jamaah. ضمير Domirun mutasilun. Bimahali raf'in. Fa'ilun. bagus akhi akil barakallahu fik. Topik buat orang. Akhi Dani an takhruju. an harfu Harfu nasbin wa masdarin mabni ala sukun. takhruju Takhruju fi'lun mudhari'un mansubun mansubun bi'an wa alamatu wa alamatu nasbihi hasbun nun wa wawul wa wawul jamaah domirun mutasilun mabni ala sukun Fimal. di mahalli raf'in fa'ilun. Bagus Akhi Dani. Abu Uwais an takhruji. an harfu An harfu nasbin wa masdarin. mabni Takhruju. Mabni ala sukun. takhruji Takhruji fil mudhari mansubun min an wa alamatu nasbihi asbunun wa ya'ul wal ya'ul dhamirun mustatirun mabniun ala wa ya'ul mukhatabah wal ya'ul muqatabah dhamir dhamirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahali rafin fa'ilun. ahsanta Abu Uwais ahsanta mumtaz Ya, barakallahu fiik. Barakallah. Semua ya. Kita latihan Abu Umar. Tapi sebelumnya terkadang ada huruf nafi selepas an. Ada huruf nafi ya. An masdariyah plus la nafiya Abu Umar. Maka menjadi alla alla. Alla. Annya mana? Tak nampak di sini. muqaddar Diidghamkan. Diberi tanda sabdu tuh, syaddah. nah Ustaz. Asalnya an alla anna. Seperti syahadat kita asyhadu alla an la ilaha illallah. Contoh ayatnya arju, arju an tajlisa huna, saya berharap kamu. saya berharap kamu duduk di sini. Nah, itu positif. Negatif, Arju alla tajlisa huna, nah, saya berharap kamu tidak duduk di sini. nah, tetap dia mansub kan? Nah Ustaz. Dengan sebab adanya an yang dilebur diidgham di atas la an-nafiyah. La-nya apa ini? La nafiyah. La nafiyah. Ya Abu Umar. Ya, baca latihan kelima semalam. Murojaah kayak bilang da' Da' fil amakini khaliyatil fi'lu fi'la fi'li. fi'la Apa Ustaz?
Fi'la maf'ul bihi dari dha. فعل Fi'la. ضع في الأماكن الخالية فعل يذهب مسندا إلى الضمائر مناسبه Munasibati. مناسبته. Letakkan Letakkan pada tempat yang kosong. tempatnya khaliyah. Fi'il Tempat yang yadhhabu. kosong. Tempat yang kosong. Tempat yang kosong, yang luang. Fi'il. Apa Ustaz terkeluar tadi? Letakkan pada tempat kosong. Letakkan pada tempat kosong Fi'il fi'il mudhari. fi'il mudhari yadhhabu musnadan. Disandarkan kepada Disandarkan kepada domir-domir yang munasabah, munasabah, yang sesuai. yang sesuai. Wahid. Yuridu tullabu an yadhhabu Ada an. Betul. An yadhhabu, betul. an yadhhabu ilal muthafi gada. Isnan. Ya Usamatu aturidu an tadhhaba ila maktabil baridi litakhudhul litakhudhi Lam ta'lil. litakhudhil bar. Ada an. Selepas lam ta'lil ada an. Apa? Litakhudha litakhudhal barqiyati. Maf'ul bihi. Lita'khudha. Barqiyata. Thalatha. Ana uridu an adhhaba ila baladi fi utlati as-sayfi. Arba'ah. Yuridu ammi an yadhhaba ila juddata liyashtariya sayyaratan. Naam. Khamsa. Aina turidna an nadhhaba. Ulangi. Aina turidna an tadhhabna Naam. ba'da darsi ya akhawatu. Sittah. Nahnu nuridu an nadhhaba ila Pakistana fil usbu'il muqbili. Sab'ah. Akhawati yuridna an yadhhabna ila al-maktabati hadzal masa'a. Thamaniyah. Ummi Ulangi. Sab'ah. Akhawati yuridna an yadhhabna Naam. ila al-maktabati hadzal masa'a. Thamaniyah. Ummi turidu an tadhhaba ila as-saydaliyati litashtariya dawaan. Tis'ah. Mata turidina an tadhhabi ila al-mustashfa li'iyadatil khalati ya Umma Kulthumin. 10. Ya ikhwanu aturiduna an tadhhabu ila hadiqatil hayawanatil yawma. Syukran, bagus Bu Umar. Rustam langsung
واحد. غير استمد. أخي رملي ممكن. يريد الطلاب أن يذهبوا إلى المتحف غدا. نعم. نعم. سمعت أتريد أن تذهب إلى مكتب البريد لتأخذ البرقية. نعم. أنا ثلاثة. أريد أن أذهب إلى بلدي في عطلة الصيف. نعم. أربعة. يريد أمي أن يذهب إلى جدة ليشتري سيارة. نعم. أين تريدن أن تذهبن بعد الدرس يا أخوات؟ نعم. نحن نريد أن نذهب إلى باكستان في الأسبوع المقبل. نعم. أخواتي يريدن أن يذهبن إلى المكتبة هذا المساء. أمي تريد أن تذهب إلى الصيدلية لتشتري دواء. نعم. تسعة. متى تريدين أن تذهبي إلى المستشفى لعيادة خالتي يا أم كلثوم؟ عشرة. يا إخوان أتريدون أن تذهبوا إلى حديقة الحيوانات اليوم؟ bagus. Sekarang عفوا. رملي آخر استمد. قادر. في عاقل ممكن. طيب أستاذ. واحد يريد طلاب أن يذهبوا إلى متحف الغد. Sendan. أستاذ يا أسامة أتريد أن تذهب إلى مكتب البريد لتأخذ البرقية. نعم. برقية. ثلاثة أنا أريد أن أذهب إلى بلدي في عطلة الصيف. أربعة. يريد أمي أن يذهب إلى جدة ليشتري سيارة. نعم. خمسة أين تريدن أن تذهبن بعد الدرس يا أخوات؟ نعم. ستة نحن نريد أن نذهب إلى باكستان في الأسبوع المقبل. سبعة. أخواتي يريدن أن يذهبن إلى مكتب هذا المساء. ثمانية ست. نعم. ثمانية. أمي تريد أن تذهب إلى صيدلية لتشتري دواء. ستة متى تريدن أن تذهبي إلى مستشفى لعيادة الخالة يا أم كلثوم؟ 10
Ya ikhwanu, aturiduna an tajhabu ila hadiqatil hayawanatil yauma. Nah, syukran ya Akil. Misalkan Insyaallah Ustaz. Aqidaini wahid. Yuridu tullabu an yashabu ilal muthafi ghadan. Dan Ya Usamatu aturidu an tazhaba ila maktabil baridi litakhudhal barqiyata. nah, Ana jelas. uridu an azhaba ila baladi fi utlati soifi. Arba'ah. Yuridu ammi an yasaba ila juddata liyastariya sayyaratan. Khamsah. Aina turidana an tazhabna ba'dad darsi ya akhwatu. Sah. Nahnu nuridu an nasaba ila Pakistana fil usbu'il muqbili. Akhwati yuridna an yashabna ilal maktabati hazal masa'a. Naam. Ummi turidu an tashaba ila soida liyati litas taria dawaan. Naam. Mata turidina an tashabi ilal mustasfa liyadatil kholati ya umma kulsumin. Naam. 10. Ya ikhwanu turiduna an tashabu ila hadiqatil haywanati til yauma. Bagus. Ini misalkan Nah, insyaallah. barakallahu fi akhirani. Taufik barakallah. Abu Uwais wahid. Yuridu tulabu an yashaba ilal Ulangi. mushafi. Yuridu tullabu jamak. Yuridu tulabu an yashabu ilal mushafil godan. Naam, bagus. Ya Usamatu aturidu an tashaba ilal maktabil baridi litakuzal barkiyata. Naam. Ana uridu an ashaba ila baladi fi utlati soifi. Arba'ah. Yuridu ammi an yashaba ila judata liyastaria sayaratan. Khamsah. Aina turidna an tashabna ba'da darsi ya akhwati. Naam. Sid. Nanu nuridu an nashaba ila Pakistana fil usbu'il muqbili. Naam. Sab'ah. Akhwati turidna an yashabna ilal maktabatil hadzal masa'a. Thamaniyah. Umi turidu an tashaba ila sodailati litastaria dawaan. Tis'ah. Mata turidina an tashabi ilal mustasfa li iyadatil kholati Kholati. ya
Oh, kholatu ya. Kolati Kholatu ya Umma Kulsum asyarah. ya Ihwanu aturiduna an tashabu ila hadiqatil hayawanatil yauma. Bagus. Bu Uwais. Santa. Abu Ali hadir. Abu Ali ada Abu Ali ya. Abu Aliyah mungkin. Simak beliau. Akhir Rustam. Tidak ada. Ustaz, Wahid. Wahid yuridu tullabu an yadhhabu an yadhhabu ilal mushafi ghadan. Nah. Ya Usamatu aturidu an adhhaba ilal maktabil Lagi. baridi. Ya Ya, Usama. ya Usamatu aturidu an adhhaba Bukan. Usama anta. an tadhhaba ila maktabil baridi lita'khudhal barqiyata. Thalatha. Ana uridu an adhhaba ila baladi fi utlatis shayfi. Naam. Sab'ah. Yuridu ammi an yadhhaba ila juddata liyashtariya sayyaratan. Naam. Khamsah. Nah. Khamsah. Aina turidna an tadhhabna ba'da darsi ya akhawati. Sahah. Nahnu nuridu an nadhhab. Nahnu Ya nurid ya akhawatu. Nah. Nahnu nuridu an nadhhaba ila Pakistana fil usbu'il muqbilih. Sab'ah. Akhawati yuridna an yadhhabna ila al-maktabati hadzal masa'. Thamaniyah. Ammi turidu an tadhhaba ila as-saydaliyati litashtariya dawaan. Naam. Mata turidina an tadhhabi ila al-mustashfa li iyadatil khalati ya amma kulsumin. Ya Umma. Ya umma kulsumin. Asyarah. Ya ikhwanu aturiduna an tadhhabu ila hadiqatil hayawanatil yauma. Bagus. Akhir Rustam. Santa. Udah semua ya. Abu Aliyah simaknya. Masih Akhir Rustam. Yang ke-6. Naam. Akmil kulla minal jumalil atiyati. Kullan. Nakir dia. Kullan. Akmil kullan minal jumalil atiyati biwad'i fi'lin mudhari'in munasibin. Lengkapi masing-masing kalimat berikut. Lengkapilah masing-masing dari kalimat di bawah ini dengan meletakkan fi'il mudhari yang cocok. Nah, jadi bukan hanya yadhabu. Ya kan? Tadi kan fi'ilnya yadhabu kan? Nah, Kalau fi'il yang sesuai, bukan hanya yadhabu. Sesuai dengan kalimat. Wahid. Wahid. Kharajat tullabu minal fusuli Dauda apa Ustaz? Sababa Dauda. Dauda itu ya. Dauda itu kebisingan ya. Dauda. Gaduh. Nah, ini. Ya Rustam. Kayaknya kemarin ada tuh. Dauda. Lawan dari hudu. Ya kalau hudu apa? Huduin atau huduun? Hudu'un. Hudu apa? Hudu
tenang tanpa suara. Oh, tenang. Dauda ya. Dauda lawannya. Dauda. Daudaun. Dauda. Bising. Ya, bising. Daudaun. Daudaun. Oh, nah. Daudaun. Bising. Bising. Gaduh. Ramai. Ramai. Dauda. Kekacauan. Dauda. Jauh ramai. Daudaun. Berarti di sini kharajat tulabu. Kharajat tulabu minal fusuli. Li adalah ta'lil tuh untuk mengetahui gitu. Na'am. Li 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 liya'lama. Dari arafah saja, arafah. Liya'rufah. Bukan arafah ya. Liya'rifah. Nah, di sini tulab jamak. Na'am. Liya'rifu. Liya'rifu sababal dawda'i. Nah, ulangi. Kharajat tulabu minal fusuli liya'rifu sababal dawda'i. Nah, para pelajar itu keluar dari kelas untuk mengetahui penyebab kebisingan. Ini ya, Kristen. Persatu tuh. Liya'rifu. Lamnya lam apa tuh? Lamu ta'lil. Harfun mabni. Lamu ta'lil. Harfun mabniyun. Harfun nasbin. Harfu jarrin ya. Harfu jarrin. Mabni alal kasri. Ya'rifu fi'l. Ya'rifu fi'lun mudhari'un. Mansubun bi an mudmaratin. Mansubun bi an mutmarah. Na'am. Dengan adanya an yang disembunyikan. Kalau mau ditambahkan li'an ya'rifu. Jadi ya'rifu lagi fi'lun. Ya'rifu fi'lun mudhari'un. Mansubun bi an mutmarah. Ba'da lam ta'lil. Wa alamatu nasbihi hadfun nun. Nah, wawul jama'ati dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Syukran. Terus bagus. Mantap. Ya Ramli. Isnan satu. Nah, nomor 2, Ustaz. Nomor 2. Min ayyi iza'atin turiduna akhbar. An tasma'u al-akhbara ya ikhwanu. Dari siaran radio mana? Yang kalian mendengar. Kalian ingin mendengar? Dari radio mana yang kalian ingin mendengar berita itu, wahai ikhwah. Dari tasma'u fi'lun mudhari' mansubun bi an mudmarah. Annya bukan mudmarah, nampak ada an tuh. Oh, na'am, bi an. Mansubun bi an wa alamatu nasbihi
uh, hasfun nun. Wa wawul jamaah Wawul Jum'ah domir muttasil fi mahalli fi mahal nasbin fi mahalli nasbin maf'ulun bih. raf'in mahal raf'in. Nah, fi mahalli raf'in fa'ilun. Bagus ya Ramli. Bu Umar thalatha يا زينب أيمكنك أن untuk تدرس menulis atau membaca. menulis ya. Menulis saja. Menulis. أن يا زينب أيمكنك أن تكتب أن تكتب Zainab. Bukan. Ya Zainab anti. أن تكتبين Hapus. أن تكتبي يا فندم Taktubi. من أي سوري يا زينب أيمكنك أن تكتبي هذا العنوان باللغة الفرنسية. Taktubi muta'adid ya. Selepasnya mansub. أن تكتبي هذا العنوان باللغة الفرنسية. Wahai Zainab, Wahai Zainab, bolehkah kamu menulis alamat ini dalam bahasa Prancis? Nah, gitu. Taktubi. Ya Umar. Taktubi fi'lun mudhari'un mansubun bi hasfin nun. Sebelumnya ada apa tuh? Mansub dengan apa dia? Mansubun bil fathi. Bukan. Dengan huruf apa sebelumnya? Mansubun bi'an. Wa alamatu nasbihi hasfun nun wa ya'ul mukhatabah dhamirun mustatirun muttasilun taqdiruhu fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, gitu Abu Umar. Taktubi. Sekarang Umar. Afwan. Fi akil arba'atun. Arba'at. Kharajat talibatil jududu. Fa'il. At-talibat fa'il marfu dhammah. Kharajat talibatul jududu li para siswi yang baru itu pergi ke keluar untuk pergi itu aja. Pergi ke ruangan kepala sekolah, Ustaz. Untuk pergi berarti pergi apa? Pergi Zahaba, Ustaz. Zahaba. Talibatu fa'il marfu dhammah. Talibatu. Litajhabu, Ustaz. Ila mudiri. Hunna ghaibah. Hunna. Gunakan ya. Liyajhaba, Ustaz. Ada. Ini talibat mufrad apa jamak? Jamak, Ustaz. Jamak apa boleh? Jamak taksir, Ustaz. Bukan. Tak mungkin jamak taksir, tak mungkin. Talibat. Muslimat, mu'minat.
mudarrisat, muhandisat, banat, akhawat, ummahat. Jamak apa? Apa lagi? Jamak muannas. Muannas salim, Ustaz. Muannas salim. Berarti hunna ghaib. Kharajatit. Dibaca yang jelas. Kharajatit. Kharajatit tolibatul jududu liyajhabna ilal mudiri. Liyadhabna. Ini. Oke. Nah, Ustaz. Liyadhabna. Lam Yajhabna. apa itu? Lam ta'lil. Ta'lil harfun mabni ala. Yajhabna. Lam ta'lil harfun mabni ala. Ala sukun, Ustaz. Ala li. Ala kasri, Ustaz. Yadhabna. Fi'il Fi'il mudhari mabni mabni ala sukun. litisalihi Litisolihin binun. binun niswatin. Mahalnya apa? Fi mahalnya apa dia? Fi mahali yajhabna. Ada an Nasbin, tuh. Ada an. Nasbin, Ustaz. Nasbin. Mahali nasbin. Wa nunun niswa. Wanun Domir. niswa. Domirun mutasilun Fi mahali fi mahali nasbin. raf'in. Fi mahali raf'in fa'ilun. Fa'il dia kan? Nah, Ustaz. Yadhabna. Yaqra'na. Yakhrujna. Ini soal fa'il. Lafadznya mabni. Ya kan? Nah, Ustaz. Ya barakallahu fiik. Ini. Namzat. Khamsah. Ja'a haula ittulabu ilal jami'atil islamiyati min baladin Min biladin min biladin mukhtalifatin li di li apa? Untuk belajar. Ya, li yadrusu Bagus. Yadrusu. li yadrusul al lughatil al-lughatal arabiyata wal qur'ana wal haditha wal faqihu Wal fiqh. wal fiqhu. Bukan. Kan dia huruf ataf tuh, huruf ataf. 6 Ustaz. Wal fiqha wat tauhida. Gitu. Tauhid. Para pelajar ini datang ke sekolah jamiah Islamiyah dari negeri yang berbeda-beda dari negeri yang berbeda-beda untuk belajar bahasa Arab dan Al-Quran dan hadis dan fikih dan tauhid. Yadrusu fi adeni, ya kan? Yadrusu, lamnya lam apa tuh? Lamnya lam apa dia? Lam ta'lil. Lam ta'lil, lam alasan, harfun mabni ala harfu mabni ala kasri. Al-kasri. Yadrusu
fi'lun mudhari'un Mansubun mansubun bi'an. bi'an. Mudmarah Mudmarah ba'da lam mudmarah ba'da lam taklil. ta'lim. Wa alamatu nasbihi Wa alamatu nasbi'i asbunun. wa wawul Asbunun. jamaah Wawal jamaah domir domir mutasilun wa fi ala mahal. fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah gitu, ini ahsanta. Abu Uwais Said dah. Aturidna an tasrobna qawata ya banatu. Bagus. Apakah kalian ingin Apakah kalian menginginkan minum kopi ya para wanita ya para ya anak akhwat perempuan? ya anak wanita Anak perempuan. antar. Tashrabna fi'lun Tasrobna filun mudhari mabniun ala sukun wa litisalihi nuniswa litosilihi binuniswa litisalihi litisolihi binuniswa fi mahalnya apa dia? Binun Tashrabna mahalnya nas dia mimahalin nasbinat nasbin wa nununis wa domir panuniswa domirun mutasilun takdiru antara bukan fi mahalli raf'in mahali robbin fa'ilun dan fa'ilun. Bagus. mahali Wes. robbin fa'ilun. Khairistam kembali sab'ah ya ayyuhal ikhwan. Naam. Ya ayyuhal ikhwanu la takhruju minal fasli qabla an Keluar. an yakhruju Ada an yakhruju ada an nasabkan an yakhruja al mudarrisah al mudarrisu fa'il. al-mudarisu. Ulangi, ya ayyuhal ikhwan. Ya ayyuhal ikhwanu la takhruju minal fasli qabla an yakhrujal mudarrisu. Artikan dulu. Wahai para lelaki, para ikhwan, la takhruju, jangan kalian keluar dari kelas minal fasli sebelum guru keluar. Nah. An yakhruja ya Khairislam yakhruja fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun al-mudarris sebagai al-mudarrisu fa'ilun marfu'un bi dhammah. Bagus. Abu Umar ukhruju ba'da an setelah ukhruju ba'da an sama ukhruju ba'da an sama yakhruja
Yakhruja. Keluarlah kalian selepas Akhruju ba'da an yakhruja wadkhulul fasla qabla an belum masuk. Qabla an yadkhula. yadkhula. Ulangi ya. Ukhruju. Akhruju ba'da an yakhruja wadkhulul fasla qabla an yadkhula. Keluarlah kalian selepas Keluarlah kalian setelah keluarnya dia, Pak Guru, keluarnya dia dan dan masuklah masuklah ke dalam kelas sebelum sebelum masuknya dia. yadkhula fi'lun Yadkhula fi'lun mudhari'un mansubun bin masubun bi an wa alamatu wa alamatu nas nasbihi fathatun zahiratun fi mahalli wa fa'iluhu fa'iluhu damirun mustatirun takdiruhu anta bukan anta, antum bukan antum. Takdiruhu Pak Guru tadi kan maksudnya. takdiruhu huwa Ulangi sampai situ. Yadkhula fi'il yadkhula fi'lun mudhari'un fi'lun mudhari'un mansubun fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mansubun bi'an wa alamatu wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun wa alamatu nasbihi fathatun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Ya, maksudnya guru huwa dia laki-laki. Iqran Abu Umar. Firamli samania anti Anti kharajti minal fasli litasrobi al-ma'a alaysa kazalik. Kamu telah keluar Kamu telah keluar dari kelas atau minum air. Alaysa kadzalik, bukankah demikian? Apa demikian? Bukankah demikian? Betulkah demikian? Bukankah demikian? Tashrabi Tasrabi fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmarah ba'da dalam ta'lil wa alamatu nasbihi wa alamatihi hasfun nun wa ya'ul muqattabah dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'ilun. Fa'ilnya. Selesai kita akhiram nih. Ya kan? Lihat yang 9 aja. Kaf harfun min hurufil jarri. Kaf salah satu daripada huruf jar. Wahid. Hazihil madrasatu kal masjidi. Sekolah ini
Sekolah ini seperti masjid. اثنان Hazil qahwa hazil qahwatu kalma'i. kopi ini Kopi ini seperti air. ثلاثة Hamidun kaslanu kazamilihi. Hamid Hamid pamalas seperti kawannya. أربعة Saati kasa atika. jam tangan saya Jam tangan saya seperti jam tangan kamu. bagus. Lupa diartikan. Wahid hadhihi al-madrasatu Il madrasatu kal masjidi. اثنان Hazil qahwatu kal ma'i. Hamidun kaslanu kazamilihi. Saati kasaatika. bagus. Firustam kaf harfun Kaf harfun wa min hurufil jarri. harfun min gitu. Harfun min hurufil jarri. Nah, salah satu dari Salah satu dari huruf-huruf jar. namanya kaf apa ini? Kemarin tuh kafut tashbih. Kaf Oh, apa? Kaf tashbih. Kaf tashbih. Wahid Wahid. Hadhil madrasatu kal masjidi. اثنان Hadhil qahwatu kal ma'i. ثلاثة Hamidun kaslanu kazamilihi. أربعة Saati kasaitika. كسا Kasaatika. نعم. هذه المدرسة كالمسجد الكاف Kaf harfu tashbih. حرف jar gitu bilangnya. Kaf namanya kafu tashbih harfu jar. Kaf harfu jar. Al-masjid ismun Al-masjidi ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. namanya kafu tashbih. Kafu tashbih harfu jar. Mabni ala mabni ala sukun. ka Oh, mabni ala al-fathi. fathah di atas ka. Ya, Ikran akhir Rustam. mantap. Abu Umar kaf harfun حرف من حروف الجر. wahid هذه المدرسة كالمسجد. اثنان هذه القهوة كالماء. ثلاثة حامد كسلان كزميله. أربعة ساعتي كساعتك. 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 نعم كساعة ساعة. ساعة. القهوة كالماء كف حرف كف حرف تشبيه. حرف جر. كاف التشبيه حرف الجر. حرف التشبيه وحرف الجر. nggak pakai waw. Kafu tashbih harfu jar. كاف التشبيه حرف الجر. مبني على الفتح. الماء اسم الماء اسم مجرور. وعلامة جره وعلامة جره الكسرة الكسرة. الكسرة. ulangi الماء اسم الماء اسم مجرور. وعلامة جره وعلامة جره كسرة كسرة ظاهرة.
Nah, huruf jar yang lain seperti fil masjidi, minas suqi, ilal baiti, sama kan? Nah, Ustaz. Bagus. Akhi Akil, Wahid, Wahid hajihal madrasatu kal masjidi. Isnan, Hajihil qahwatu kal ma'i. Thalatha, Hamidun kaslanu kazamilihi. Arba'ah. Sa'ati kasa'atika. نعم المدرسة كالمسجد كاف التشبيه Harfu jar حرف الجر مبني على mabni ala fathah. المسجد Ismun majrur اسم مجرور بالكاف bil qaf وعلامة جره wa alamatu jarihi kasratun. كسرة ظا Jahiratun. Kasratun jahir. أكل Apaan sih? إذن حرف كاف حرف Kaf harfu حرف tasbih, kaf حرف harfun من حروف الجر حرف من حروف الجر kaf harfun jarri. dibaca di judul di atas tuh di atas kaf Ana Ustaz. harfun Kaf harfun min harful jarri, harfil min jarri. hurufi gitu. Kaf harfun min harfil jarri, Min huruf gitu. min hurufil jarri. Harfun min huruf. Harfun min hurufil jarri. Wahid. Nah, Ustaz. Hazil madrasatu kal masjidi. Isnan. Hazihil qahwatu kal ma'i. Thalatha. Hamidun kaslanu kaza milihi. Arba'ah. Sa'ati kasa'atika. Al-qahwa kalma kaf tashbih harfu Ka tasbih harfu jarrihi. harfu jarrin gitu. Harfu jarrin. Mabni Mabni ala fathi. al-ma'i Al-ma'i ismun majrurun. bil kaf Majrurun bil kaf. wa alamatu jarrihi Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun. bagus. Ini Abu Uwais kaf harfun min Kaf harfun min hurufil jari. wahid Azil madrasatul kal masjidi. isnan Azil qahwatu kal ma'i. Hamidun kaslanu kazamilihi. Sa'ati kasa'atika. bagus kal masjid kafut tashbih harfun Harfun jarin. mabni Mamni ala fati. al masjidi Amizir isi majrurun bil kaf bil kaf wa wa alamatu alamatu jari kasrotun ala jairatu. kasratun zahiratun Kasrotun ala jahiratun akhir ala bagus akhiri. selesai Bu Uwais baris 18 kan Alhamdulillah. alhamdulillah di depan kita masuk daras ke 19 insyaallah. Ini kosakatanya Bu Uwais baca terakhir adatun Adatun. Adatun. adat Muhafun. adat kebiasaan maksudnya muthafun Muthafun. Jamaknya matahifu. apa itu artinya Apa nih? muthaf taman mini Uang apa ya? Taman ini. apa Nampak. apa museum Oke. museum
Salat, taruh enggak. Enggak kedengeran. Museum. Museum. Nah, Abu Umar, muthafun apa? Apa? Museum. Museum. Museum Abu Wais. Salat. Ganti dulu, ganti. Abu Umar. Muthafun. Muthafun museum. Museum jamaknya. Matahif. Matahif. Ulbah. Ulbatun jamaknya ulabun. Bahasa Melayu apa? Bekas ya. Hah? Ini dalam bahasa Untuk Indonesia untuk menyimpan manisan candy. bekas. Bekas. Kalau bahasa Indonesia toples. Oh, Kotak toples. Kemudian malabisu. Pakaian. pakaian mufradnya malbasun. Malbasun. Ini jamak malabis seperti masjidun, Hidup. masajid. Kemudian hadiqatun, Hadiqatul hayawanati. zoo. Kalau bahasa Indonesia kebun binatang. Soidaliyatun. Farmasi. Farmasi bahasa Indonesia apotek, toko obat. Saidaliyah. Kalau mustausaf klinik, mustausafun. Mustawsaf. Kalau mustasfa Hospital. hospital. Nah, segitu aja katanya. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Selesai dari segala 18 dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kemudahan, alhamdulillah. Minggu depan kita masuk ad-darsu at-tasi'a asyara. Semangat akhi Akil ya. Insyaallah Ustaz. Dari 19 tuh masih mudhari mansub, tapi mansubnya dengan lan. Ya, lan terus malam kan? Lan harfu nafyin wa nasbin. Seperti walan tarda kal yahudu. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kalau ada Ustaz. Jangan lupa murojaah. 6.